सांदे ओ देखो आके गे आकर मोर मिसुची ना नहीं देखो आगे दिया ए झियो मु एते जोड़ी देखिछि हां लक्ष्मी नारायण जोड़ी देखिछि शिव पार्वती जोड़ी देखिछि किंतु तम भलिया जोड़ी केबे मु देखिनी कि कोन होई छी तांकर सब पाची गलानी कोन पाची गलानी हे बाळ एबे नुआ नुआ गिरे उठुची हे एबे नुआ रे उठुची आ कोन आज धळा धळा हिची कोरा धळा गळा एरा मॉडर्न जुग एडा कलर मारछती कलर मारछती हां अच्छा अच्छा ए झियो कोन आंके तोर घइता घइता बोले तमे बुझी पार ना के नाही त पिला दिन गुरु आमे दी जण भलो पाए पिला दिनरु तू पाउथलु टाइम तू पाउथलु तांको हां ताके हेले मते पाउथिले ना ना तांकर पाई की बळका होतला पाई की बळका कोन पचर न एडा सो बापा अच्छा सुने जदी तू तांको भलो पाउथलु तांके त मते भलो पाउथिले ताले मु गोटे दिनस कहबी तांके कहि भलो पाउथलु बोली तू मते प्रमाण कोन तांके गोटे फोटो उठेबे कहउ जदी फोटो गोटे उठा हां उठ कॉन्ट्रैक्ट दे हो कॉन्ट्रैक्ट दे फोटो वाला गोटे उठ बोले कहउ जदी उठ उठ हम दी जणर उठ भले गिरी गोटे उठ हां बड़ छैला देखिलो के सांदे 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 ताके उठाउ जदी हमरो हाथ पकड़ी खांदे रे होई के खांदे रे टिके हाथ पक फोटो उठाउ जदी मोइनी बापा काली की बुढ़ी चार पतर पांचुडा हेले खातर नाही आउ सेति की पाबार अछि कहि दियो पाबार अछि बोले कहि दियो पाबार अछि रखिछ धन सम्पत्ति ढारे धन सम्पत्ति सेति की पसारत करछि बापा ए झियो कोन हला सांदे हेले तू तांको जदी भलो पाउथलो तांके तो जदी भलो पाउथिले मते गोटे प्रमाण दरकार मते गोटे प्रमाण दरकार रही तो तांके उठै सरे तो रही तो टिके तमर सीन अछि पळेबो पाडबा जदी भलो पाउथिले अच्छा तांके भलो पाउथिले मते प्रमाण मिलुनी नाही मते ताको पचार ताके मते भलो पाउछती ना आगे पचार अच्छा बुढ़ा बापा हां आंकु तमे कॉलेज रे भलो पाउथलो हां अच्छा काई हो हेला औ गोटे दिनस अच्छा तांकु कहिलो आई लव यू कहयागो आई लव यू टिके कहि दियो तो समस्ता करे आई लव यू देखि लगे सांदे होई किए सांदे मुडी गां गुडी आज मंगेई बिना अच्छा तू किमिति भलो पाउथलो कॉलेज रे काई गोटे गीत माध्यम रे देखे तबे कहू सुनो काई तोरा चॉकलेट खिया बॉय सजाए ने प्रेम कोठो सिखिलो बुढ़ा नाच बजाओ गुलगुलिया बॉय सजाए ने प्रेम कोठो सिखिलो पाठ पढ़ा छाड़ी मो ऊपर तू पड़ी पाठ पढ़ा छाड़ी मो ऊपर तू पड़ी कहू लइलो प्रेम कोठो सिखिलो तोरा चॉकलेट खिया बॉय सजाए ने प्रेम कोठो सिखिलो सुने सुने तू नाच करचु सत जे तांके नाच करि थांते तांके नाच करि थांते कोन पई नाच करि पाइले जानचु कोन पई करि पाइलेनी बा तांकर बाडे पिटी होउची कोन बाडे पिटी लुंगी लुंगीटा बाडे जदी पैंट पिनि थाते तू कोन नाटक करिवु तोठू अधिक नाच करि थाते हां देखिलु ना हां पचारिली हो हो हां तांके देखिलु ना भाईना कहउछ लुंगीटा पिनची जे तांकर बाडे पिटी होउची जदी पैंट पिन थाते ना जबरदस्त लुंगीटा बाडे पिटी हला तांका नाच करि पारिए पैंट पिन थाते बेले देखि ता तू तांका नाच सुने कोन हेले एइडा तोर अंडरा नाही जना पड़ी गला नाही तो अंडराटा एडी कोडी बसतिया देखे ए आल बाळ बाळ साल बाळ बाळ गिरी तोर कोला पेरी डाबेला डाबेला लो काउ 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 तोते गुबु गुबु देबिलो गाड़ी तोते गुबु गुबु देबिलो झाड़ी झाड़ी दे 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 मोबाइल दा दे
ଆମେ ଗାଉରେ ଯିଶୁଙ୍କର ହାମ୍ପୁ ହାମ୍ପୁ ଗାଉରେ ଆଇଲା ରେ ଆଇଲା ଚଟକା ଆଇଲା 12 ବାଜିଗଲା ଢିଙ୍କି ଘଡ଼ିରେ ଗାନ୍ଧୀ ରମଣୀ ରତନ ମେଘକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା କଣ ଏମିତି ଖାଲି କହିବୁ ରେ ମେଘ ବୋଲୁ ରେ ବା ଆଜି ମୁଁ ପିଇବି କାଲି ତୁ ପିଇବୁ ଆଜି ମୁଁ ପିଇବି କାଲି ତୁ ପିଇବୁ ମିଥେ ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା ମୋର ଛାଡୁ ନାହିଁ ପ୍ୟାକେଟ ନିଶା ଦୁର୍ଗା ସୁଣ୍ଡିର ମାଇବ ହଁ ପଇସା ବେଲେ ପଇସା ଟଙ୍କା ବେଲେ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପଇସା ନେ ତ ଭିତରୁ ଭଲ ଲାଗିରି ଆରେଗିରି ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଶାଗ ତୋଲା ହଳିଆ ର ଶାଗ ତୋଲା ଏଇଠି ହଁ ଏ ସିଧା ରହିଲେ ଭଲ ହବ बस हाँ कौन ला रे कौन कांदिलु कौन कौन हैला कौन कौन ला रे कांदु को माइरे साला पछाड़ू किए गेंजिगिरी मारला रो साला पाटी पकड़ी जय तते अबे कोन निशा क्लियर हिची ना नहीं आउरी ये बाबा मा ए आज्ञा कहला मते क्यों न रामदोल रे बोइला हलिया झांकु मते क्यों न रामदोल रे बोइला हलिया झांकुजी झांकुजी रामदोल रे केबे बइछु बइदिली आज्ञा केबे बइछु बइदिली आज्ञा केबे बइछु सेरगड खरा दिने 8 वर्ष खरा दिने यात्रा को रामदोल आइथिला बइदिली आज्ञा एडे जो टोपी पिंधिरी बइनी एडा मो सडु आज्ञा कोडा कोडा एडा जो टोपी पिंधिरी बइजी हां 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 एडा मोर हुबली सडु अच्छा अच्छा बडो सडु नाइ मो तळर सानो सडु अच्छा अच्छा हां आ जो पेढी ऊपर बइना थिला गोटे जो हळदिया साड़ी पिंधिरी हां हां सिए सेडा मो साली अच्छा अच्छा मो सडु को मो साली विवाह करथिली हां आम घर को यात्रा टाइमिया अंडरा मागिना पळै जंदी आ हला हां जेतला पळैले मो माइबो कोन कहला जानलो कोन कहला कहला होय की हां मो भौणी आइची मो भौणी जो आइची आ यात्रा तो होची मो भौणी कहिथिला आ चलनो कोरे मो साली मते कह देला कहला चलनो जोई मो कहि क्यों हला लो कहलु गला तम गां को रामदोली आइची नो मते दोली पुरे दिए बसे गिराणियो मो साली जेतला ती कह देलु मो माइगिना राउ संभाललानी कोन ना देह मन संभाललानी हां मो माइगिना कहला होय की आज पर्यंत पिला दिन मो भौणी तम दी केबे किछि कहनी हां हां आज तो कहउची रामदोल रे बइबी बेली मो भौणी तमे काने एकुडिया नब तम सडु आउथरे खराब भाबियो हां हां गोटे काम करो 4 जन जा पळेबा रामदोल रे बइ बडिया पळेइबा मो माइगिना जेतला ती कह देला आके दी भौणी पिंधा पिंधी हेले आमे दी सडु पिंधा पिंधी हेलु आके दी भौणी के आमे दी सडु गाई गरु नेला हलिया टिकट काउंटर पाखो चले नेलु नेलो टिकट काउंटर पाखो गलाडू सब जोड़िए सीटी खाली अछि अच्छा अच्छा ऊपर को डबल सीटी गोटे खाली अछि ता तळु को सिंगल सीट खाली अछि जो ऊपर को डबल सीट खाली दिला मो माई पर मोर जाईगिरी आखे तिरागिरी ऊपर सीट रे बइ पड़लो आम तळु को जो सिंगल सीट खाली दिला मो सडु को नेगिरी आम तळ सीट रे बसै देलु अच्छा अच्छा आउ जो टिके हो जगह दिला मो सालडा गेंजिगिरी आम भीतर भरी कर देलु आम 3 जन ना बइ पइलु ऊपर सीट रे ठुंका हेगिरी तळ सीट रे मो सडु बसिले बइला आ कोन देड़ सासु पाखरे बइ होगी नाही छुआ हे जियो छुआ कि ये नाही रे मो माई बो छुआ हे जियो आउ देखि ने दिन जाको भोकर रहबो राती हेले चंद्र को दर्शन करिगिरी आउथरे भात खाइबो गाधा पादा करिगिरी हां हां जेतला में बइ बोलु तार दोली जेतला टिकट फुल हे गला हां रामदोली वाला हान गला रामदोल धरी बुलेला खरा दिन को तो रामदोली आइथिला हां हां मो सडु पिला दिन रामदोल रे बइगिरी आंगर गांडी भांडी पडिगिरी अछि पवन बाजिलु रु पाटीटा को छतिया करी ऊपर आंगरी सोइ बोइले ई आंके जेतला ऊपर को आंगरी सोइ बोइले हां मो माइगिना हेले पिला दिन रामदोल रे बइगिरी तार हेले गांडी भांडी पडिगिरी अछि हां हां मो माइगिना कहला होय की ए बोर्ड रे किया पुओ बोर्ड रे किया रामदोली वाला को हमें हा के ना के टंका 400 टंका देले हां हां ए कियो न दोल टिके टिके धीरे धीरे बोलुची तम त कोन कोन टिके बठानी बोला बोली हां मो भाई बदे तला ती कह देला
ସେ ଦୋଳି ବାଲାଟା ଶଳା ବିହାର ଆଡୁ ଆଇଥିଲା ହଁ ହଁ କହିଲା ଏ ଗାଁରେ ଏତିକି ଯାକ ପୁଅ ପିଲା ବଉଛନ୍ତି କିଏ କିଛି ମୋ ଦୋଳିଟାକୁ ବାହୁନନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲାଟେ ଚମ୍ପେଇ ନଳି ମାଇକିନାଟେ ମୋ ଦୋଳିଟାକୁ କଣ ଏମିତି ଖେନ୍ତେଲା ଭଳିଆ ବାହୁନିଲା ଭଳିଆ କହିଲା ସେ ରାମଦୋଳି ବାଲା ବିପି ଉଠିଗଲା ଅଇଲି ବୋତଲଟା କାଢିଲା ମଝିରେ 2 ଟୋପା ଅଇଲି ପକେଇଦେଲା 4 ନମ୍ବର ଗେର ପକେଇ ରାମଦୋଳିଟାକୁ ଧରି ଗିରି 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 ବୁଲେଇଲା ଯେତେବେଳେ ରାମଦୋଳିଟାକୁ ଧରି ଗିରି 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 ବୁଲେଇଲା ମୋ ଶାଳୀ କେବେ ପିଲା ଦିନ ରାମଦୋଳିରେ ବଇନଥିଲା ଇଏ ସମାନ ଡରିକିରି ଚିରଚିରି ମୁତି ପକେଇଲା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଡରିକିରି ଚିରଚିରି ମୁତି ପକେଇଲା ମୋ ସଡୁ ଉପରୁ ଗାଁ କରି ଛତିଆ ବାଟା କରି ଶୋଇଲା ସବୁଯାକ ମୁତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଭତ ଭତ ହେଇକିରି ପଡିଗଲା କଣ କହିଲେ ମୋ ସଡୁ କହିଲା ହଇ ଇଏ ସଡୁ ତମ ଗାଁରେ ତମ ରାମଦୋଳି କିਉਂ ଏମିତି ଖାରିଆ ଖାରିଆ ନାଗୁଛି ତୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ମାଇପର ଦେହରେ ଲୋ ବିପି ଅଛି ତ ନିମ୍ବ ଲୁଣ ପାଣି ଚିପିଡ଼ିକି ଆଣିଥିଲି ପଡି ଯାଇଥିବ ନାକ ପାଖରେ 2 ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା ସେତିକି ହେଲେ ଚାରିଦେଲ ନାଇଁ ଏଇ ଏତିକି କହିଲୁ ଯାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ନାଗିଲା ହେଲେ ତ ନିଶା କ୍ଲିୟର ତ ଆରେ ନିପାଛୁ ହରେ ଏ ଶଳା କନ୍ଦ କଡେର ଟମାଟୋ ବିକା ହେଲେ ପଳେଇ ଆଇଛି ଶଳା ରାମାୟଣରେ କେତେବେଳେ ରୋଲ କରୁଛି କେତେବେଳେ ବାଜା ବଜେଇବା ପଳେଇ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ବିକୁଛି ରେ ରାମାୟଣ ଥିଲେ ରାମାୟଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ବାଜା ଯାଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର 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 ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତ ଏ କମଳା ରସ ସିଆଡେ କିଏ ଡାକୁଛି କିଏ ଏ କମଳା ରସ ବୋଲି ହଁ ଆରେ ଏ ଫେଡା ମାଷ୍ଟରେ କି ମାଷ୍ଟର ଫେଡା ମାଷ୍ଟରେ ଫେଡ ହଁ ପେଡ ବୋଲି କରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଣ ଏଡେ 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 ଧରି ବଇଛନ୍ତି ଏ କିଣ 3ଟା ହାତ ଧରିଛି ତୁ ଗୋଟେ ଫେଡାଟେ ଧରି ବଇଛୁ ଫେଡା ଆଉ କଣ ଆରେ ଏଇଟା ପେଡ ଫେଡା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତ ନିଶା କ୍ଲିୟର ଆରେ ଶଳା ଏନାନ୍ଦିରି ମହଗୋଟା କାମ୍ପ ଡୁବୁ ଡୁବୁଆ ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ରେ ଏ ଶଳା କାମ୍ପଟା ହଲ ଧରି ପଳେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବତୀ ରେ ଜାଣିଦେଲି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ପେଣ୍ଡ ମୁତ୍ରା ଘରକୁ ପଳେଇଛି ପରା ନାଗୁଛି ହଁ ହଁ ଜାଣିଦେଲି ତ ମୋ ସେଇନି ସଲେ ସିଏ ଆଇବ ତ ନିଶା କ୍ଲିୟର ପୁରା ସଫା ତ ପଛପଟେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ଆଙ୍କେ କାଙ୍କେ କାଙ୍କେ ନା ଏଥର ଭାରି ଯା ଏ ଯା ବାହାର ଯା କଣ କାଢ ଦେଲୁ କାଟ ଦେଲି କଣ ଭାଇ ତମେ କହିଲ ବାହାର ଯା ମୁଁ କହିଲି ଯା ବାହାର ଯା ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି ଏ ତୋର କୁଟୁମ୍ବ ଏ କୁଟୁମ୍ବ କେତେଲେ ଝିଅ କୁନା ହଉଛୁ କମେ ବସେଇଲୁ ତମେ କହିଲ କୁଟୁମ୍ବ ମୁଁ କହିଲି କୁଟୁମ୍ବ ମୁଁ କହିବାଟା ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି ହଁ ତୁ ଭଲ ବୁଝିଲୁ କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲେ ତତେ ବସେଇବାକୁ କହୁଛି ଆଉ କେମେ କହିଲୁ ଇଏ ତୋର ଗୃହର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଠା ମୋ ଘୋର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଘରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଇଁ ରେ ତ ଗୃହର ତ ଘରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଠା ଓହୋ डिस्को मिस्टर बनवासी जोता बहु कमली रस तोरा बुझी गलु बुझियली उठा ए खड़ा हो जा उठो मो पिला खड़ा हो हां केते होउचलो आ काटने क्या तो बापा थोई देइছিला जियो नाटक बंद हे गेले 2000 टाका नौचु पेड़ भीतर मार दउचु 2000 टाका धरि पळौचु पेड़ भीतर नेगिरी मारी दउचु सदेगी काटुची उठला गया उठला ताको चंचल डाके डाकी डाके आ आ पंडी आ जाबे बेनी आलो मोर सुरधर गोदी मइसी आ आलो मोर चौमिनी अंडा पकड़ा सीधा अंडा बेसी आनी देइतिलो अंडा पकड़ा सुबु आउ ना कि बहुत दिन अलरेडी आनी देइछु तू हां आनी देइछु क्या कोन आ गया मुंह मोड़ दउजी आउनी तू केबे आंदो नइले तार अभिमान हां को तू दिन केबे आंदो नइले एटा कोड रजियो सिए होची कटक शहर रजियो कटक शहर रजियो हां मु जाई दिले आज्ञा केबे कटक जाइथिलु बाढ़िया आज्ञा आज की 9 दिन हैला को दिन नाट बंद नहीं हां हां चल 6 तारीख 7 तारीख बंद अछि नाट अछि कोन हला 7 तारीख दिन मु जियार नाही रे बाप की एकानी सेकानी पडियो मोर हैं ए बोपा महामात्र सत कथा का तो दसरा पाइला हेले बाप तू कटक जाइथिलु तापे कोन आंदीछु काली जाइथिली दुष्टि पड़ जाउची एली मो माइकी नै कोन आंदीछु कोन आनथिली कोन आंदिलु ए काली जाइथिली मो काली जाइथिली कटक सेठी भीड़ प्रबल सेठी भीड़ प्रबल सस्तरे मिलिला आनिली कोन कोन आनी तो पाई घोड़ार ए बाळा 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 बाल कि आउ किछि मिललानी बेले मो माइकिनार चारियाडे मोटा मुंडा देखुनु चंपे नळी हलिया किंदी छोट होई जाईची दृष्टि पड़जियो बोली घोड़ा वाला आंथिलु कि हां गोडरे पिंधिया पे बोली घोड़ा हेले कटक जाइथिलु से होची कटक शहर जियो तू कोडर पुआ मो गंजम फुल दक्षिण मंडिया गंजम पली छक आस्का 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 अच्छा आस्का रे कोन सस्ता कहलु देखिया कदली सत कथा हेले तमर प्रॉपर आस्का सुने श्री की मंगई डाकी दिलु भोजपुरी गीत माध्यम रे ने सुने जति आसिला ताकू जते शीघ्र पारिबु अति शीघ्र महाप्रभु कथा कह तमे काई संभाली बा नाम मोंडरा मते डाकिला तमे काई आगे को तो बेगे अति शीघ्र छेड़े दे से बेसी हिट हे गलानी बेसी होछ तमे नाही ए महाप्रभु कथा म कहूची कोन कहली हेमदस्ता बाटा कटगिरी हने हने मुंडरे छेची जाउ छाउजे म पळेबी काली गिरो किछि छेचिया दरकार टेंशन नै बोल पठान पिला हले बौजी आदि काने बेकार किछि कहू किछि कहला सुने हाउ ठीक अछि आज्ञा महाप्रभु कथा कह हां आज्ञा कहले महाप्रभु गाड़ी आइलो कोन
ତତେ କହିଲି ତତେ ମହାପୁରୁ କାଢିଆ କଥା କହିଲି କାଢିଆ କଥା କହିଲେ ରାଗି ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ତତେ ମହାପୁରୁ କାଢିଆ କଥା କହିଛି ଆଉ କିਉਂ କହିଲୁ କହ ତୋ ବାଟରେ ତୁ କହ କାଣା ଏତେ ସୋରି ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆଉ କିਉଁ କହିଲୁ ତତେ ମହାପୁରୁ କାଢିଆ କଥା କହୁନି ଆଉ? ତତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆମ ମହାଭାରତର ଅର୍ଜୁନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁ କାଢିଆ ନାହିଁ ଆଉ ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟମ କହୁଛୁ ଗୁରାଲା କାଣ ହଉଛୁ ବାବୁ ଏମିତି ମୁଁ କଣ କେଲାଟା କି କଣ କହୁଥିଲେ କିਉଁ କହିଲୁ କି ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ନା ତୁ ସେଇଟା କହୁଥିଲୁ ଆଉ କିଅଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି କହିଲୁ ହଁ ହଉ ହଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କାଇଁ କହ ଛତିଆ ଭଳିଆ ହଁ ହଁ ହେଲେ କରେ ହଉ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୁ ମହାଭାରତ ନାଇଁ କିଲୋ ହଁ ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଥରେ ତୁ ସେଇଟା କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ କହୁଛି କି ରେ ଆଉ ନହେଲେ ତାର ଛୋଟ ନାଇଁ କିଅଣ ଅଛି ଘରେ ତ ପାଟିରେ ହବନି ସେଇଟା କାଣା ବିଜି ବିଜିରେ ହଉଛି ନାଇଁ ମୋ ପାଟିରେ ହବନି ତୋ ତୁଣ୍ଡରେ ହବ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ କହିବାର ତ ହଉନି ହଁ ମଧ୍ୟମ ଦେଖିଲୁ ମରିଦେବେ ମୁହଁ ଉପରୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଉ କେଉଁ ତାର ନାଁ ଅଛି ଘରେ ନହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ 2 କିଲୋ ଆଣିଛି ତୁ ହକି ମୁତିକିରି ପଳେଇବୁ ମୁଁ ପୋଖରୀ ଆଡେ ଯାଇକିରି ପଳେଇବି ଝାଡା ପାଣି ଯାଉ ତୁ ଖାଇଦବୁ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଯାଉ ତୁ କଷା କଷି କରିଦବୁ ହାଟିଆଡେ ବେଜାଲାର ଦେବା ସିଏଲ ତାଡ଼ିଆଡେ ଖାଉ ତୁ କେବେଠୁ ଖାଉନୁ ଦଶରଥ ଗଲାଠୁ ତୁ କଣ ଶାକାହାରୀ ରେ ଏ ଗାଁରେ ରାମାୟଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ରେକର୍ଡିଂ କରିଥା ସଂଗତେ ବାଜାଲାର ମୁଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ଏ ଶାକାହାରୀ ହଳା କିଛି ନ ମିଳିଲେ ଗେଣ୍ଡା କୁଚିଆ ଖାଇବା ନ ଇଏ କହୁଛି ଶାକାହାରୀ କେବେଠୁ ରହିବ ଯୋଉଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନ ମିଳିଲେ ହେଲେ କହିବ ନ ମିଳିବ ହେଲେ କହୁଛି ମୋର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମିଳିଗଲା କହୁଛି ଛାଡ ଖାଇ ଏହି ବୋଲି ଶାକାହାରୀ କେବେଠୁ ରହିବ ଚାପି ଖାଇଦବୁ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଗୋଟେ ଥାଳିଲେ ଆଉ ଯଦି ବଳିଗ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମାଇନା ଖାଉ ଖାଇଦେବା ଖାଇକିରି ଡଲି ଘଡ଼ି କରିକିରି ସଉ ଏବେ ଶୋଇ ପଡୁ ନା କଣ ଆଉ ଏବେ କେଉଁ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ତାଙ୍କେ ସେ କେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛୁ ଆମେ କବାଟ ଦେଖିକି ସେ ପଡି ଯିବା ହାରି ଆଉ ଯା ସେ ମହାପୁରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁ ଜାଗା ଗାଳି ଆଶା କରା କରିବୁନୁ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବୁ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇଦେବା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକିରି ଶୋଇବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଲେ ମହିଳା ଟିକେ ରଖବୁନି ଝାଡୁ ମାରି ମାରି ଗଲା ମୋ ଦିନ ପାଣି କାଞ୍ଚନାର ପାଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣତ ନା ହସି ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା କଣ ଖାଲି ସେମିତି ଅଭିନୟଟା କରୁଛୁ ରେ ବା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ କି କାନ୍ଦ ଚଲେଛୁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଛାତି ଭାତି ଫଟେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛି ଚଲେଛି ଏଠି ମୋ ମାଇକିନା କାନ୍ଦିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ କଥାଟେ ମନେ ପଡିଗଲା କଣ କଣ ଘଇତାଟା ରହୁଥିଲା ସୁରଥରେ ମାଇକିନା ରହୁଥିଲା ଗାଁରେ ମାଇପ କିଁ ଗଲା ଘଇତାକୁ ନଗେଇଦେଲା ଫୋନଟା ନଗେଇଦେଲା ଯେତେବେଳେ ନଗେଇଦେଲା ତା ମାଇପ ତା ଅଣ୍ଡରାକୁ କଣ କହୁଥିଲା ଜାଣିଲ କଣ କହିଲା କେମିତି କହୁଥିଲା ଜାଣିଲ କେମିତି କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଭାନିକି ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ଗୀତଟି କେମିତି ପୁଣା ଗୀତଟେ କଣ 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 କେମିତି କୁନ୍ଥେକିରି କାନ୍ଦୁଥିଲା କାଇଁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା କହିଲା ମାନିନି ମାନି ବାପା ମୋ ମାଇକିନାର କେମିତି ମେଣ୍ଢାଳିଆ କହିଲା ପଞ୍ଚମ କଣ୍ଠ କହିଲା ମାନିନି ମାନି ବାପା ମୋର ନମସ୍କାର ନବ ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି ତମେ ଭଲ ଥବ ମାନିନି ମାନି ବାପା ମୋର ନମସ୍କାର ନବ ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି ତମେ ଭଲ ଥବ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଲ ସୁରଟରେ ରହିଲ କିଣା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଘରେ ରଖି ଗଲ ସେଠି ଯଦି ଭଡ଼ାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥବ ଧନ ମର ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥବ ଧନ ମର ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥବ ସ୍ନେହର ମାନିବ
ନେଲି ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି ତମେ ଭଲ ଥବ ସ୍ନେହର ମାନିବ ମୋର ସ୍ନେହ ଟିକିଏ ନବ ମୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି ତମେ ଭଲ ଥବ ଗାଡ଼ିଟା ରହିଲେ କଳଙ୍ଗ ଲାଗିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଚଲାଇବ ଯିଏ ଚଲାଇବ ଯିଏ ତାକୁ କହିବ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥବ ବୋଧେ ସିଏ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥବ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥବ ବୋଧେ ସିଏ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଥବ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏ ଆଜ୍ଞା ହାଁ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ମାଇକିନାଟା ଫୋନରେ କହିଦେଲା ତା ଅଣ୍ଡରାକୁ ହଁ ହଁ କହିଦେଲା କାକୁଡ଼ିରେ ଜାପ କଡ଼େଇକିରି ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା ରଘୁବାଡ଼ି ଆଇଲା ଭଳିଆ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ହଁ। ତା ଦେହରେ ଏଡିସ ବେମାର ଥିଲା ଠକିନା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ହଁ। ମାଇକିନାଟା 30 ଘରୁ ଶୁଖିଲା ହେଲା ଛାଚି ଫାଚି ଖୁଣ୍ଟେଇକିରି କାନ୍ଦିଲା କେମିତି କାନ୍ଦିଲା କେମିତି କାନ୍ଦିଲା ଜାଣିଲ କେମିତି କହିଲା ରାତି 4ଟାରୁ ଯାଉଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ପାଳ ଗଦାରୁ ଛତୁ ଚୋରେଇକିରି ଆଣୁଥିଲ ଇଏ ରଜାଜ୍ଞ ମୋର ଏଡେ ବେଗି ମରିବ ବୋଲି ରଜା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ ବାଣ୍ଟୁନରେ ମୁଁ ଧାନ ଖଣି ପକେଇ ନଥାନ୍ତି ଏ ମୋ ଛତିଆ କାଣ୍ଡ ମନୁ କୁମ୍ଭାର ଏ କାଲି ରାତିରେ କଦଳୀ ଖାଇକିରି ତମ ଗାଣ୍ଡିଆ ଟିଆ କିନ୍ତି ଠକିନା ପିଡାଣ ବୋଲା ଗୋ ମୋ ରଜା ଆଲୋ ଦାନ୍ତୁରି ପାଟିକି ସେ ଜମତୁରି 4 ଥର ଖାଇ ପାଲ ହଗୁରି ଛଳା ଶ୍ୱଶୁର କାମ ସରିଲା ସରିଲା ଏଥର ଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛୁ କଣ ବା ଚଞ୍ଚଳ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ ନମସ୍କାର ହଁ ହେଲା ରେ ଯତ ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ କହିବ